So mo na itong sinsilyo guys no nga atong kalansiya atong gibungkag kay atong ihatag ni Nanay Sinas. Kabantay mong Nanay Sinas katong ni trending nga iro diya sa San Fernando nga dog lover nga pakaon sa iro diya sa Kalibunan diya sa mountain barangay diya sa San Fernando. So ato ning giandam ang sinsiyo na to nga kalansiya ato ning ipatibok ato ihatag ni Nanay Sinas para malipay sa diin taon si Nanay Sinas sa iyang sitwasyon karon nga unsay tawag to niya ang iyang pag-atiman anang maong mga iro nga perting daghana nga iro. So mao ni siya itong mga sinsiyo buha alam ato ning ipon atong kalansiya. Ipon to ni kay medyo ubay-ubay man sa niya itong sinsiyo. So mao ni atong kalansiya nga natigom. Hamon to yung iskalibon mo dong nagilain mo. Mao na siya. Ato ni hatay ilain na to dong iskalibon dong. Kasi makinintos ng uban niya dong. Mao ni mo nilahi gibutang. Lain-lain na dong. So mao ni atong mga sinsiyo ri guys. Ato ni hatag ni Nanay Sinas. Atong Nanay Sinas. Mahal na magatabang siya pagpakaon niya sa iro niya o ilabi na siyang mga panginahanglan. Di ba guys, medyo ubay-ubay gini atong kalansiya ron. Yabo na to be, yabo. Dara. Ubay-ubay na. Nanay Sinas, watalan ni ang tabang nako nimo. Mahal na ni magatabang ni nimo sa imong pag atiman sa imong mga iro diha. O kanang mga iro nimo nga ubay-ubay ra ba jud kay na daghan jud kay ng mga iro kini dako na kay tabang sa imong mga panginahanglan og sa imong pagpakaon sa imong mga iro. Unta daghan pang mutabang ni Nanay Sinas nga dog lover jud kay si Nanay Sinas mga iro taw niya ubay-ubay jud. Ubay-ubay jud may gidaganon ang iya mga iro. So may na lang ni makatabang niya og ilabi na sa iyang mga panginahanglan. Diha sa San Fernando sa may tinubdan ba na diha sa kanang iro diha nga iyang tawagon taon sa daplin sa karsada. So dako na kaning tabang nay para pagkaon sa imong mga iro og ilabi na sa imong mga panginahanglan. So latala ni nay kay medyo muanha ra ko diha nay. May lang in taon ni katabang na gini nimo. Dako na kay katabang. Ubay-ubay na itong kalansiya. Ako nang ibungkag. May na lang ni. Magamit ni. Okay. So, dila da kotom no. Abangan niyo guys ang susunod ang pagpunta ko kay Nanay Sinas dyan doon sa San Fernando, Mountain Barangay sa San Fernando. Doon sa anong tawag dyan sa may binanggit ko kanina yung doon sa papuntang Grand Cement papunta pataas. So hintayin mo na lang Nanay Sinas. Punta kami dyan kasama yung mga bataan ko. Ito